हालेलुया हालेलुया। बहुत लोग कहते ना जमी जमा जदि नथिबो जन्नंगा नागासा डेलेंगे जदि जंगी जन्नंगा नागासा जदि किछि संपत्ति नाही बिलो बाड़ नाही सेमति जाऊ जाऊ पसरा मुंडी जदि पसी गलो कोन हबो जमी नथि बोले 15 वर्ष पर्यंत दुखे सुखे भल रहिबे साडा बसवा पई भी त जमी नाही कि एले बे कोन करबो छांची छांची सार करबा अछि आमर बिल जदि तले अच्छी जनकर बिल ऊपर अच्छी तलू छांची छांची सापले सापले लंबा छाटी बिल बाड़ जदि सांगड़ जदि थी तोर तोर बही बेड़ाटा टिके ए वर्ष एटी घूस लगेबे साबड़ मारे के पुतबे आर वर्ष आउ टिके चाड़ मारबे आर वर्ष छाड़ टिके एले ओसार ओसार पाप करके नरक को जाऊ सेटा जणा ना अधर्म करके नरक को जाऊ सेटा जणा नाही सेटा स्वामी स्त्री को प्रेम करू नाही कि स्त्री स्वामी को प्रेम करू नाही आमी दुई जन जाके मिसिके घृणार विषय एमती करबा नाही सोई जा 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 कराते देबेंते जा सबे एते गइना कि तु माने तिन ती आइते आडिक तीन बंसा प्रभु जति की देले सति कि आमे संतुष्ट हेले भलो हालेलुया। जदि स्त्री स्वामी को प्रेम करूची बुझाइबार अछि स्त्री जदि स्वामी को प्रेम करूची बुझाइबार अछि दी जन जाक दुर्दाम तार लंगड़ा भांगी जीव तेणु प्रेम करू नाही से अंधकार रोची प्रेम न हेले अंधकार रे से रहइबो तेणु आमे भाई भाई भीतर एटा गोटे कला का वंश ए वंश रे आमे जेतेबेले आमे समस्त छु भाई भाई समस्त भाई भाई मु छु सल्डावल को बिरिंडा मोर वंश होची सल्डाउल कोट बिरिंडा आम होची 98 विलेज 98टा गाँ गंजाम अप टू खोर्धा आम जाति रे प्राण लोक अछंती आम वंश रे प्राण लोक अछंती आम वंश रे माला लोक अछंती आम वंश रे मुल्ली लोक माने अछंती आम वंश रे गौड़ माने अछंती आम वंश रे सौरा माने आम सब किछि बहुत बड़ विराट वंश हमर बुरीपदर जानते आपण माने एणु आम वंश वंश जदि आम अनेक समय वंश आमर कहले भाई भौणी समस्ते मात्र जिते टी हाट में भेटला बेले टी अलग ही जाऊँ बढ़िया लगी पारे किंतु प्रभु को धन्यवाद दियो जदि भल लगिला प्रभु को धन्यवाद दियो कि विवाह करि परिबो कारण सेटा आमर कुल गोटाए वंश ए इज्जतटा रखिबार अछि ए इज्जतटा जदि रखिबो नाही कोन करबा चाले ए नई से पारी कनक गोरी कहि देली लेखा सरिला वंश वंश रे विवाह होई परिबो कोन कहली मां माने एबे के मने मने साल जदि भल पाइथिबो एबे गुडा करो जदि के मने मने भल पाइथिबो एबे टू घृणा कर वंशटा जेतु प्रसंग कौन तुम्हें मने मने अपना भाई को गुणा करिवो नाही किंतु मु कहूची जदि एबे विवाह बा पई परस्पर भितर कथा देइचो एबेटू घृणा करबा आरंभ कर नहले वंश रे रही पारिबो 12 वंश हो जीवो तनु ए समस्त विषय कुल को नष्ट करबा पाइले गोटे वर्ड सफिशिएंट आइ कौन जान जंदी ना जीव हमर प्रार्थना करछो मो पाई प्रार्थना कर प्रेज द लॉर्ड कबे हाथ उठे कबे हालेलुया हालेलुया कबे हालेलुया हालेलुया जोर कबे हालेलुया हालेलुया एई कुळ को जदी जागृत कर रखिबा पई बांधी की रखिबा पई प्रेम रे रखिबा पई ए कुळ को जदी बढ़ाइबा पई चाहू चंदी से मझी रे प्रेम रहिबा दरकार जदी प्रेम नाही सब सार आपण बेस भूषा बदलले किछि हो नाही बेस बदल की रंग डंग बदल किसी हो नहीं फास्ट जो राजा सी हिंदू सी डिफरेंस से अलग अलग चिंता भावना आम एकाठी समान हो पारिबु नहीं आम मिसी पारिबु नहीं जंगल रे जने जेतले काठ पाई जाउची केंदू काठ भी आणुची आणुची ना बालिया काठ आणुची आणुची ना स्वर्गी काठ आणुची ना ओलो जन पंगताइना केंदू पंगताइना परसाम पंगताइना पड़सा हाँ
ଅମରି ଡାଙ୍ଗନ ଦିନ ପାଙ୍କ୍ତାଏ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ତେନ୍ତୁଳି କାଠ ଆଣିବ, ତା ପ୍ରକାର କାଠକୁ ସେ ଚିରିବ ଆଣିବ ଗଦା କରିବ। ଗଦା କରିବ ନା ନାଇଁ? ଘରକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣୁଛି କି ସବୁ ଯାକ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ପ୍ରକାର କାଠକୁ ସେ ପ୍ରେମ ରୂପ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେବାର ଅଛି। ନାଇଁ ଆମେ ଦେଶ ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେଇକି ମୁଇଁ ଧଳା ଷାଠି ବାଲା ଏଇ କଳା କୋଟେ ତ ଓକିଲ ଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାପା ବୋଲି କଲେ ବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ଭାଇ, ବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇ ଅନ୍ତରେ ନ ବଦଳିଲେ ବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇ କେତେ ହେଉତୁ ବେଶ ମହାଙ୍କାରର ସଦୃଶ, କେତେ ହେଉତୁ ବେଶ ଧରା କି ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଧରା କି ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ସର୍ବଦୋଷୀ ପାଶେ ଖାଇ ବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇ ପାଇବୁ ଭାଇ, ବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇ। আমরা ড্রেস পিঁধিলি ତାହା ନୁହଁ। ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ମାରିଦେଲି, ଗେରୁଆ ମାରିଦେଲି, ଗାର ମାରିଦେଲି ମୁଁ ଭଲ ନାଇଁ, ହୃଦୟ ବଦଳିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ଏ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ମୂଳ ବିଷୟ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ବାପା ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ। ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କରେ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁକୁ ବି ପ୍ରେମ କରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପାଣ ଲୋକକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସୌରା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ, କାରଣ ମୋର ଖୁଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଏ ଜଗତ ମାଗରେ ଜଗତର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାଇଆ କୁକୁର ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମତେ ବାଇଆ କୁକୁର ବୋଲି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବାଇଆ କୁକୁର, ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ଯେ ବୁଲୁଛି ଅଇଁଠା ଖିଆ କୁକୁର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମତେ। ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡଗ୍, ମୁଁ ଗୋଟାଏ କୁକୁର। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟାଏ କୁକୁର। କୁକୁର ନ ହେଇଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିଲି, ଆଜି ଏଠି ବାଇଆ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭଲ କୁକୁର ହେଇଥିଲେ ତା ଘରେ ବସିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବାଇଆ କୁକୁର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଆ କୁକୁର। ବାହାର କୁକୁର, ବାଇଆ କୁକୁର ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ସେ ଲୋକ ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏ ବାଇଆ କୁକୁର ଯାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବାଇଆ କୁକୁର, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରେ। ଆଜି ମୋର ବଡ଼ ଗୋଟେ 3000 ଲୋକ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସଭା ଛାଡ଼ିଲି ଆଜି ଏଠିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି। କେହି ତ ଜଣେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସେ ବିଷୟ ଜଣାଇବି, ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ, କେତେକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଅଗ୍ନିରୁ କାଢ଼ିଲା ପରି ରକ୍ଷା କର। ଏ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତିର। We are Christian। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆସିଛୁ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ କହିଲା, ବାବୁ ଶୁଣ, କୁରାନ ପଢିଲେ ନୀତି ନିୟମ ଜାଣିବୁ, ଗୀତା ପଢିଲେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବାଇବେଲ ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତି। ହେଲେ କୋଉଠି ମିଳିବ ମୁକ୍ତି? କୋଉଠି ମିଳିବ? ମୁଁ ଖୋଜିଲି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାହାକୁ ଧରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୌଣସି ଲୋକ ଭଲ ଭଲ ଚିକିଣିଆ କଥା କହିଦେଲେ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗମାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା, ବଢିଆ କଥା କହିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ରୂପ, ତାର ଭଳି ଅବିରାମ ପରମହଂସ ଭଳି, ଜମା ମୋ ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ।
ମୁଁ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ନେବି ଗୋପାଳପୁର ନେବି, କାରଣ ମୋର ଗାଁ ଏଙ୍କଡି କହିବ ନାହିଁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ଆଉ ସେ ଏଙ୍କଡି ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା କହୁଛି, ଭଲ ବିଷୟ କହୁଛି, ଏଙ୍କଡି ପଥରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ପନ୍ନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ 14 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସମାଚାର 14 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟତା ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୁଁ ବାଣ୍ଟୁଛି, ବୁଲୁଛି କାହା ପାଖକୁ? ଏଠି ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ 22 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡାଲଗା ଜିମ୍ ବାତେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ସନ୍ଦେହ ଜାଣନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଗୋଟେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ବାପାକୁ ପଚାରିଲି, ବାପା କ'ଣ ବାପା ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି ବିଲେଇ କାହିଁକି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ପଚାରେ। ବିଲେଇ ମା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ବନ୍ଦ କରିବି, ବନ୍ଦ କର ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିବି, ମତେ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କୁହ ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲେ ପୁଣି ରହିଗଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ଧରା ପଡୁଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଲେଇ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ାଇକି ରଖୁଛ? ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି। ବୋଲେ କ'ଣ ଟିକେ କହୁନ, ଟିକେ ସର୍ଟରେ କହିଦେବି। ବାବା ଦେଖ ଏମିତି ଜଣେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସିଲା, କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା। ସେ ଭାତ ଭୋଜି ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଳେ କି ବ୍ରତ ବେଳେ ଏ ଯୋଉ ବିଲେଇ ଗୁଡ଼ାନ୍ତି କାହିଁକି? ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଚାଲୁଥାଏ, ବ୍ରତ ଚାଲୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବ୍ରତ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭାତ ଗଦା କରି ରନ୍ଧା ହେଇଛି। ରନ୍ଧା ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଗଲା ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଟା ମାରା ହେବ ନା ନାହିଁ? ମାରା ହେଇଗଲା ଫିଙ୍ଗରେ ଭାତ ସାପ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଚାଉଳ ପକେଇ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ସେ ବିଲେରେ ଭୋକ, ଏମାନେ ସେ ବିଲେଇକୁ ଦେଇଥିଲେ ନେଇଥାନ୍ତା, ଯାଇକି ଗାତରେ ପକେଇଦେଲେ। ଗାତରେ ପକେଇବାର ସେ ବିଲେଇ ଭୋକରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଦେଖିଲା ଭାତ ଗଦା କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଲା। 2 ଥର ଭାତ, ଅଣ୍ଡା ଭାତ। ପିଲାମାନେ ଗୌଡ଼ିଲେ ଗୌଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ଗଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଗଲା, ଏମାନେ ଭାତ ଆହୁରି ନୂଆ ରାନ୍ଧିଲେ, ସେଟା ପିଇଲା, ମାରା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଥର ରାନ୍ଧିଲେ, ଗଦା କଲେ। ସେ ବିଲେଇ ଭୋକ ଫେର ବନା ମକା ବାଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ବିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଦୌଡ଼ି ଖାଇଦେ। ଆଉ ଥରେ 3 ଥର ଅଣ୍ଡା ଭାତ ସରିଲା। ଧର ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଡ଼ାଇକି ରଖ। ସେ ବିଲେଇ ଆଣିଲେ, ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ, ଡଲା ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇ କୁଲା ଉପରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ, କାଳେ ଧାଇବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଥର ମୁଣ୍ଡା ଲେଖିଦେ। ସରିଗଲା, ଭୋଜି ଭାତ ସରିଲା, ବିଲେଇ ପକରେ ରହିଲା ସେ ଭିତରେ ହେଉଛି। ହେଲେ ବୋଉ ପିଲା ଜାଣିନି, ଏ ନୂଆ ବୋଉ ଘରର ଯିଏ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଦେଇକି ଛୁଛା, ସମସ୍ତେ ଛର ହର୍ଷ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ବୋଉ ଘର ଯାକ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ି କରି ଝାଡ଼ୁ ଝଡ଼ା କରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଓହୋ ଦେଖିଲା କ'ଣ କରାହେଇଛି? ବିଲେଇ କାଢ଼ିଲା, ଦେଖିଲା ତାପରେ ବିଲେଇ ଓହୋ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ାଇବାର ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ାଇବାର ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ନେକ୍ସଟ ବେଳେ ତାର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ କଲେ ସେତେବେଳେ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ଖୋଜି ଗଲେ, ବାସ୍ ଡଲାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ, ପତ୍ର ଲଗାଇଲେ, ତାପରେ ବ୍ରତ ହେଲା। ଅଭ୍ୟାସ, ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଥା ହେଇଗଲା। ବାବା ସେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଇଟର ଅଳମ୍ବନ। ବାବା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୁନିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନଲ କହିବି? ଏ ଜଣକୁ କାଶ ହେଲା, କାଶ
थंडा काश सर्दी जिते होगला गला जो जोरे बता है कौन करू ए बाबू तुलसी पत्र 7टा आने गोलमरिच 3टा पका मऊ रस टिके पका तापर घसी देकी रसुण टिके फुटण घस तापर भीतर टिके चकी दे चाटी देले एडा संगे संगे पळेबो याडे गजा आइतिले मते छाडी दिबो जने कहबार तुलसी पत्र आनी गला 7टा टक 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 7टा गोलमरिच 3टा मऊ रस टिके 3 कली रसुण भाजी दे लगा दे एते बढ़िया कि ए मालो तुलसी गच न था बोले मरी जाता नाई नाई एबेटू कहीं कौन करबी मु खोजला बेले मिलूनी से गोटे गच आणिकी बारी पड़े गोटे कलसी रखीदे पानी टी बंची आणिकी थोड़ा रखिल सेकेंड तार जो सेकेंड जेनरेशन जो मैंने आते से ओहो कलसी रखिले ये कहीं कलसी करबी टी आउ टी उच्चा कला ऊपर रखिला पूजा कला आज्ञा गीता को एमती लिखाई आपण मैंने शुणु मु अवॉइड करू ना आज मो पाखे गीता अच्छी मु आज भी पढ़ुची गीता को एमती लिखाई आपण मैंने निश्चित आज्ञा मजी जीवे अनेक नाना मुनि नाना मत जी जमती पाई सेमती लिखी आज्ञा मु तुच्छ करू ना कि जान सत्य कौन बापा को गाली करबा लोक तापाई लेखा दियो किया जीबी मु मंदिर किया पूजीबी पत्थर मो पाई मो बापा माँ चलंती ठाकुर लेखाई एले से लोक कौन भाबो बापा ही ठाकुर बापा को मुंडिया मारबो ना प्रभुकर लोक माने जो माने संदेह रे पड़ी आज से माने नरक पथ को जाउछंती मो भाई मान को मु प्रेम करे से सत्य यीशु ख्रीष्ट को जानतु कारण यीशु कहले मु पथ सत्य जीवन मो देई न गले के स्वर्ग राज्य जाई परिबो नाही ए कुल को बंचेबा पई प्रेम रे रुहंतु बलवान हुंतु शेष स्टोरी मोर टाइम ऑलरेडी क्लोज होई सरलानी गोटे गप कहबी मु शेष करबी बेस समस्त सास एंती करी सुनुचो छाड़ो आ मो अधिका कहबा पई केतरा गाई थिले 4टा गाई केतरा गाई गप गप वाक्य नाही एबे सुनो गप केतरा गाई थिले डेजिंग गामलाई यांगोजी सासाजी न नब्लिंग बा मबा ई करके को केतरा भाई 4टा गाई भाई माने केतरा गाई 4टा गाई भलो सांग थिले केमती सांग थिले भलो सांग थिले ई 4टा गाई सब बेले से माने उठी की पर्वत को जानती पर्वत आरोहण करी पर्वत ऊपर जानती से माने चोरी की आसंती सुंदर घास खाई की आसंती संध्या बेले गोटे गुहाल रे सोउथिले 4टा गाई जाउथिले सुंदर भाव में से प्रेम भल थिला संपर्क भल थिला बढ़िया रिलेशनशिप से थिला जीवा आसवा करुथिले संध्या शोइले एकाठी खाइले एकाठी बुलिले एकाठी 4टा गाई जो जंगल रे से माने जाउथिले से जंगल रे गोटे बाघ भी थिला कौन थिला बाघ सिंह 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 कौन थिला सिंह एले सिंह पावरफुल ना ए गाई पावरफुल सिंह पावरफुल किंतु ए मान को खाई पारु नथिला काहेकि 4टा कौन पाई 4टा भलो संग ए माने एकत्र थिले कौन थिले एकाठी थिले ईश्वर वाक्य कहे जेउ थारे मो नाम रे 2 कि 3 जण एकत्र होंती मु से मान को मध्य रे विराजमान हालेलुया 4 जण जदी एकाठी थिबो यूनिटी थिबो प्रभु से मध्य रे रहिबे जदी यूनिटी नथिबो अप्रेम थिबो प्रभु रहिबे नाही प्रभुंकर शक्ति से भीतर काम करिवो ए सिंह देखिला बाहर जाके देखुची खाइबा पई इच्छा से गाई मान को किंतु खाई पारु नाही कारण प्रेम से मान को बांधी के रखेची सिंह भाबिला नाही नाही ए मान को नष्ट करके कोडाले गोटे खाइबी केमती खाइबी गोटे प्लान करबी आ 4टा गाई पर्वत जो फेरी फेरी आसुचंती चली चली फेरिला बेले ए फेरी फेरी आसीबा समय ए पछपटरू सिंह गला 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 ए गोटे गाई रो गोड़ छक्किना धर देला कार गोड़ गायरो गोड़ गायरो गोड़ गायरो गोड़ हालेलुया हालेलुया एम्पलीफायर साउंड हालेलुया हालेलुया सुबुजी बोल बडे गायरो गोटे गोड़ धरी देला बेले ये गाई पार्टी करूची सिंह कोन कला धरी देला ता गोड़ धर देला पार्टी करबार खाइबी नहीं तते कौन कहला तते मु खाइबी नहीं
ଖାଇବି ନାହିଁ ମାତ୍ର ତା କାନ ପାଖକୁ ଗଲା। କା ପାଖକୁ ଗଲା? ତାର କାନ ପାଖରେ ଗଲା, ଧରିଛି ଏମିତି ତା କାନରେ ଏମିତି କହୁଛି, ତା କାନରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା। ତା କାନରେ କହିଲା କ'ଣ? କାହାକୁ କାହାକୁ ସେତିକି ଏକା କହିଲା। ଏ କାନରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଏ ତିନିଟା ଗାଈ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ଇଆଡ଼େ ଏ ଯାଏ ସେ ଗାଈ ହେଇକି ସିଂହ ସିଂହରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏ ତିନିଟା ଗାଈ କୋଉଠି? ଆଗରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ କୁଆଡ଼େ? ପଛରେ। ଏ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଆରେ ଏ ତିନି ଜଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ଆମର ସହିତ ଖାଉଛି ପିଉଛି ବୁଲୁଛି, କେବେଠୁ ସେ ସିଂହ ସହିତ ଲସର ପସର ହଉଛି, ଫୁସୁରୁ ପାସୁରୁ ହେଉଛି। କୋଉମାନେ ଭାବିଲେ? ଆଗରେ ତିନିଟା ଗାଈ ଭାବିଲେ, ତାକୁ ମନ ଘୃଣା କଲେ। ଆମର ସହିତ ଖାଉଛି ପିଉଛି ଶୋଉଛି, ପର୍ବତକୁ ଯାଉଛି, ଭଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସିଂହ ସହିତ କେମିତି ଫୁସୁରୁ ପାସୁରୁ ହେଉଛି। ଆସୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବା। ସିଏ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଦେଲେ। ये तीन जन आसले गोटे आड़े चेयर बसले, ताकू आइले दोषी करके विचार कर कहले सेते बेले काको कोना ए आज्ञा को कोना मु पे तुम सांग मु ते कोन मोर जणे ले कोन ना रे बाबू काको कोना रागी गले ताकू अलगा कर देले। सी अलगा हे गला आतिन सजन देले रही गला परे जेतबे से एकुटिया हे गला सेतेबेले ताकू मारिकी खाइबा पाई सुविधा ए कुल वंश को मारिबा पाई पसुर पासुर कथा नष्ट कर देव चुटकी रे उड़ी जीव। सी आज्ञा एमतीटा ए आज्ञा एमतीटा तांकर धर्म सेमतीटा तांकर कथा एमतीटा ए पसुर पासुर कथा नष्ट कर देव। तेणु समस्त प्रेम रे मिलिमिशि रहिबा ए वंश दीर्घायु हेबो बर्धिष्ठ हेबो एवं स्वर्ग पर्यंत प्रस्तुत करिबो। आसंतु समस्त चक्षु बंद करवा आम जो अच्छु से मोर परिचय पाई आप बिहेवियर केमती आप चालीचलन केमती आप निजे प्रथम सुधुरबार अच्छी देखिए आम प्रेम ये जगत जानू आम जीशुकर तेणुक आम निज जीवन को प्रभु निकट देदेबा। कई भी नीरव रुहतु ना अल्प समय निमंत गोटे 2 मिनिट निमंत आप प्रार्थना करूँ केवे आप भाई कांदी कि निज आत्मीय स्वजन कांदी कि अनेक नरक पथ को जाऊँगी जो मैंने सन्देह पड़ी अच्छा अनेक अस्पत गछ को ईश्वर बोली मानती पत्थर को ईश्वर बोली मानती